Okay, so good morning. Welcome sa aton nga programa Bugtaw na Abyan, no? Kag sa sining aga makabiyanan, no, magadayaw na naman kita sa Ginoo, no? Ato naman pag-unahon ang Ginoo sa aton nga kabuhi, no? Start your day with God, no? Amo ining aton nga moto sa aton nga programa, no? Diri sa aton nga 91.5 Vines FM, no, kag subong mandri sa AWR 360, no. So good morning, welcome sa aton nga programa diri sa Bugtaw na Abyan. So good morning anay, before kita sugod makabyanan, no, manamyaw anay kita, tamyaw nato ng aton nga mga kabyanan, no, nga naga-subaybay gid sa ning programa. Makabyanan sa aton nga mga kabyanan diri sa aton nga Facebook page, no. May ara kita nga YouTube, no, YouTube channel naton. Vines Ministry 2.0. So amoy na makabyanan ng aton nga YouTube channel, no? I-subscribe na makabyanan, o kaya i-like nyo lang, no? Kay wala man na, libre man na, wala man na bayad, no? So good morning, no, sa aton nga mga kabyanan, no, sa nagatanaw sa aton, no, sa kay Gingging Santos, no, muna aton nga ang aton gid nga number 1 nga country, no, na naga tanaw or naga subaybay sa aton nga programa. Subong man kay Sunshine, no, kay Nini Sunshine, good morning da sa imo. Sa kay Ma'am Tess Ruas, good morning, no. Sa kay sa kasanayan, sa kay Pipi Patricio, no, perminasaga tanaw sa aton makabyanan, nasubaybayan na sa ang aton nga programa diri sa aton nga channel, no. Subong man sa kay Leslie Joy Diritso, no, si Leslie nagatanaw ni sa aton. Kay Romer Anuber nagalantaw ni sila sa aton, no. Kami naga-like ni sila sa aton nga mga program, no. Si kay Mary Ann Dapog, no, nagapani sa aton gatanaw man. So good morning sa inyo, no, sa aton nga mga kabyanan, no, na naga-upod sa aton. Sa kay Jennifer Madrid, no, Ma'am Jenny, good morning sa imo. Kay Rex Basea, no, sa aton nga Abyandra nga nagabantay gid sining aton premier nga programa. Sino pag ang aton nga mga kwan. Sa kay Ray Lirasan, no, kay Abyan Ray Lirasan, good morning da si mo gatanaw ni sa aton. Kay Ma'am Nick, si Nick Opeda nagatanaw mo ni sa aton, no. Kag sino pag ang aton ding mga viewers. So ang hindi naton mga tamyaw makabyanan, no, pasensya gid. Pala ka mo comment lang da para nga mapanamon kamo matamyaw ka diri sa amon nga programa, no. Sa kay Mary Ann Dayo, no, good morning. Mary Ann Dayo, good morning. Okay, so mula na, no, kay Rex Basea, no, sa aton nga Abyan. So good morning gid. Sa kay Lourdes Apirotso, no, tanaw ni sa aton si Lourdes Apirotso. Sa Manila ni sila makabyanan, no. Sa kay Joy Ramientas, no, aton sister, no. Sa kay Annalyn Magbanwa, no, gatanaw ni sa aton si Annalyn Magbanwa, no, sa aton nga mga programa diri. No, so good morning sa inyo dra, no. Sa kay sino pagid aton mga biyan nga nagatanaw sa aton. So hindi na naton makita ang mga nagatanaw sa aton diri makabiyanan, no. Okay, so wala na. Pwede ka mo di kakwan sa aton, maka-message or maka-like or maka-comment sa aton da sa comment section naton. Okay, so good morning liwat, no? Good morning, welcome sa aton nga programa diri sa Bugtaw na Abyan. Ang aton nga topiko makabyanan, no, amo ang Tree of Life. Kay aton istoryahan ina kung ano katahom ini Tree of Life nga ini, no. So mga muyo anay kita, no, mga yo anay kita bulig sa Ginoo para nga matagaan kita sa paghangop sining nga pagtuon, no, agud to nga mga kabenepisyo kita tanan makabyanan. So mga muyo kita, no, Ginong Dios sa sining ation nagadangop kami, nagapasalamat kami sa sining aga nga kabay Ginoo nga ikaw naman magpakamaayo sa amon sa pupos na naman nga adlaw. Kag ikaw Ginoo ang amon nga dayawon, pagasimbahon
sa amon nga kabuhi gani Ginoo. Proteksyonin kami sa tanan namon nga kabuhi, i-bless kami, tingba kami sa pagpakamayo, tanan nga nagapamati, nagatanaw sa sini nga programa. Tingba kami sa pagpakamayo, kag bendisyonin kami Ginoo. Tagai kami kalipay sa amon mga tagipusoon, hatagi kami Ginoo sang tagipusoon nga mainampuon. Gani Ginoo, ginatugyan namon ini sa imo nga programa, kabay ini makahatag sa amon sa dako nga namon yung paglaom na kami maging kabahin sa pagkuha sa tong kahoy sang kabuhi. Damo salamat sa imong gugma, ini ginampo namon sa ngalan ni Jesus. Okay, so mga kabyan, padayon kita sa aton nga pagtuon sa aton nga Tree of Life. Kay bala mo aton ni pag-istoryahan mga kabyan ang Tree of Life nga ini. Kay amo ini ang aton nga masiling naton amuning aton nga kaladtuan dito sa bagong langit, bagong luta. Kay man ko na dumduman niya tumakabyan sa panahon ni Iba kag ni Adan. Sang after nga nagkasala ang tawo, nakakommit na sila sa pagpakasala sa Ginoo, wala sila gintagaan access sang Ginoo. Ginbantayan sang anghel ang kahoy nga ini. Kay kun aton madumdumada ang kabyanan, ining kahoy sang kabuhi ginbutang ini sa tunga-tunga sang hardin sang Eden, sa pagtuga sang Ginoo. Kag dito ginpaistar sang Ginoo ang tao dito sa hardin sang Eden, kag ginbutang ini sa sentro gid, sa sentro gid ang kabyanan. Kag ang may duwa dira ka kahoy, dira sa hardin sang Eden, may duwa dira ka kahoy, kahoy sang nagahatag sang kabuhi, kag kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain. So ang gusto sang Ginoo ang kaunon ng tani sang tao atong isa ka kahoy. Atong kahoy sang kabuhi, ngayon kung kaunon naton atong kahoy sang kabuhi, kahoy gani sang kabuhi, magkahatag sa aton sang kalipay, magkahatag sa aton sang maayong sitwasyon or maayong nga kabuhi. Kahoy sang kabuhi. Pero isa ka kahoy nga ginbawalan sang Ginoo, atong isa ka kahoy nga ara man ra sa sulod sang katamnan sang hardin sang Eden nga ginbawalan sang Ginoo, nga hindi gid kamo magkaon sang sina nga kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain. Kay kang gusto sang Ginoo abi makabyanan niya ang tawo ang mabalaan tani iya sang tawo ang maayo lang yan. Hindi tani gusto ang Ginoo nga ang tawo makabalo sang malain. Muna ining pagkilala sang maayo kag malain, hindi tani niya gusto sang Ginoo nga makakaon ang tawo. Muna nga ginhambalan gisla sang Ginoo nga hindi kamo magkaon, Ara sa Book of Genesis mga kabyanan, chapter 2, sang Book of Genesis, nga hindi kamo magkaon, kay kung magkaon kamo mapatay gid kamo nga totoo. Ang ginhatag lang gid sa aton nga kaunon naton makabyanan ay ning kahoy sang kabuhi na muning aton topiko hindi kita magtopiko dito sa kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain, Diri kita kay hindi na to hindi na naton to kinahanglan nga kaunon pa, Kay ang ginahatag lang niya sang Ginoo sa aton nga kaunon ining kahoy sang kabuhi na muning aton handomon, Kabay pa nga isa kag isa sa aton amo ning aton handumon, hindi kita maghandom sa tong kahoy sang pagkilala sang maayo kag sang malain, Ang aton ni handumon niya ining kahoy sang kabuhi. So kung aton maobserbahan makabyanan dira sa Genesis chapter 2 verse 9, ginbutang ina sang Ginoo, ang kahoy sang kabuhi, sa ginbutang ina sa tunga sang katamnan sang hardin sang Eden. Kay man kun ang tawo makapansina kay may access kita mo. Wala kita ginutod ang access naton ni Iba kag ni Adan sa tung time nga wala pa sila nagpakasala, Wala pa sila nahulog sa pagpakasala. May access sila na every time nga kung makakadto ka sina nga kahoy makabyanan, pakakita mo pala sang kahoy, kabatyag ka na kalipay mo. Makabatyag ka na sang masiling do ma-relieve ang imo nga pagka human instinct mo, ma-relieve. Ang tanan nga gusto sang imo nga lawas, do mapatyagan mo nga maayo gid ang resulta.
sa panulok mo pa lang, sa panimaho mo, sang humot sinang kahoy. Kaya man kahoy sang kabuhi gani mga kabyanan, wala pa na kahoy. Kaya man sa aton gani, di kung may mga kahoy gani, bala nga manami, bala, hindi mga mahumot, bala nga mga kahoy. O mga prutas, may ara prutas nga malayo pa lang nga, gapi ng humot na mo. Bisa nang langka lang gani namon, di ho. May di ara kami nga langka, di kada agi naman da sa may pirtahan namon magluto gani gahumot, no? Pero ako to hindi na ko kapanimaho kay may diferensya ang aton nga sense of smell, no? Nagambag dayon si Sister mahumot mi langka, mi luto ti dayon kuha kami gid siyempre damo ang bunga. Ti makita mo da nga bisan pagpalapit mo sa nakakahoy, ma-feel mo ang imo nga five senses maga-function gid. Ma-feel mo gid ang ginatawag nga five senses. Sense of smell, mabatyagan mo ang humot sinang kahoy nga ina, ning kabuhi sang kabuhi nga ina. Mahumot malayo ka pa lang nga makabyanan, sigurado gid humot nga aton gani di nga kahoy nga mga prutas lang di malayo pa lang gani mapan mo na ang humot mapanimahoan, no? Tapos sa imo sense of sight, ang sense of sight mo makita mo ang form sa mga kulor sa mga bunga sina nga way pa naton makita, way pa naton ina ma-experience nga klase nga bunga makabyanan. Makita na naton nga kung ano ang form niya, kung anong color niya. Malipay kagit sa imo nga pagtanaw, ang kortis ng mga dahon, ang kortis ng mga kahoy niya, ang bunga. Makita mo pa lang lipay ka na. Sense of smell, sense of sight, ano pa gid? Sense of taste, no? Ang sense naton sang aton nga ang sense naton sang aton nga panabor, no? Kung makakaon kita makabyanan, satisfying gid mo. Okay man kung naka-experience ka mo nakakaon, wala ka mo sang nami gid nga pagkaon makabyanan, gapiyong mata mo sang pamatyagan mo gina-feel mo gid ang kanami. Ti ara gina, no? Ara gina sa tree of life tanan nga aton nga five senses masatisfied gid mga kabyanan, no? Biskan sa aton sense of hearing, no? Masatisfied kita kung man ang huyop sang hangin, ang tunog sa mga dahon nga sa mga kabyanan. Masiling naton nga the music, no? Ti malipay gid ang tao sining tree of life nga ini. Gintawag gani ini nga tree of life nga mga kabyanan tungod nga ang kung tao maka-access dira, makapalapit mga kabyanan, makabatyag sila sang satisfaction, no? Sa tanan nga senses ang tao, lima man ang senses naton, no? Masatisfied gid ang imo physical, no? Ang aton physical masatisfied gid naton sa ini nga tree of life nga ini. Di sa aton subong makahatag kalipay ini nga klase nga kahoy, no? Sa aton subong makakita gani kita sa mga kahoy bala nga mga dahon niya laya do nagakapatay ang may mga sanga nga nagakapatay do nagakabatyag ka man sang kasubo, no? Masling ka nga kung may depression ka daw nagdugang imo depression, no? O nagasakit ang ulo mo, gadugang sakit sa ulo mo kung nga man ang nakikita mo hindi ka happy, no? Hindi ka satisfied. So amo ini mga kabyanan nga ang tree of life nga ini amo ini ang aton nga pagkakatuan man dito sa langit. Dito sa bagong langit, bagong duta ari ini mga kabyanan. Kay kun aton ini obserbahan mga kabyanan dito sa panahon ni Ibakan Yadan, makita nito ini sa Book of Genesis chapter 2 verse 9, no? Balderio. Basahon naton mga kabyanan. Genesis chapter 2 verse 9. Okay, dali lang yun. Genesis chapter 2. Dali lang yun. Genesis chapter 2. Okay, dali lang yun mga kabyanan. Chapter 2 verse 9. Ang hambal diri, kag ginpatubo sang Ginoong Dios ang tanan nga klase nga mga kahoy nga manami tulokon, no? Tanan nga ginahimo or ginatugas ang Ginoo ti masatisfied gid ang tawo manami tulokon kag ang ila mga bunga manamit kaunon sa tunga sang katamnan may kahoy dito nga nagahatag sang kabuhi amo ning tree of life. So dito sa tunga sang katamnan makita naton dira
may ara dito nga ginahambal sa Book of Genesis chapter 2 verse 9 nga may kahoy dito nga nagahatag sang kabuhi, kag may kahoy man dito nga nagahatag sang ihibalo sang kung ano ang maayo kag malain. So duwa ka klase ang gisambit sang Book of Genesis. Diri sa chapter 2 verse 9 may duwa ka kahoy dira nga amo ang makita naton dito sa hardin sa Eden. Una, atong kahoy sang kabuhi nga kun ang tao ginatagaan access sang Ginoo, no? Kag ang ikaduha nga kahoy atong kahoy sa pagkilala sang maayo kag sang malain, kag wala ginapa-access gina sang Ginoo sa tao, hindi kita pwede magkaon or hindi sila pwede magkaon. Di mo to nga nakasala ang tao, nahulog kita sa sala tungod sining kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain. So atong sa Book of Genesis ginsambit nga amo ang kahoy sang kabuhi dito mismo sa tunga sang hardin sa Eden. Pero dire pala sa Book of Revelation mga kabyanan, ginsambit dito, no? Dire sa chapter 22 mga kabyanan, ginasambit dira nga ang kahoy sang kabuhi ngini araya sa higad sang duha ka pangpang ato na sa karon talakayon mga kabyanan kadtuan tala na karon. So may ini mga kabyanan, no? Nga may ara dira kahoy nga duha nga amo nang aton nga ang isa dira amo nang aton nga pagkakaunon ginatawag nga tree of life, no? Kag gin-explain man na ni Isaiah, no, kung aton pagbasahon pagatunan ang Book of Isaiah, no. Diri sa 66 mga kabyanan, ang baldari basahon naton mga kabyanan. Kay kung halimbawa maluwas kita, no. Maluwas kita mga kabyanan, amoy niya ang aton nga pagkakaunon, magkakaon kita sini dito, no? So gapamunga ini siya sang 12 ka kalasing bunga, no? Kag kada bulan lain-lain sini ang iya bunga. Hindi niya bunga para sa aton nga mga prutas diri, no? Sa aton nga makita sa palibot naton mga kabyanan, hindi niya klase nga muna. No, bisan niya mga sa China bala nga mga manami nga mga prutas na mga dagko ang mga prutas nila na malangin na harvest nila ginapakita la sa mga video bala na hindi pa na iya, no? Mas manami pag gidra yung mga kabyanan, wala pa naton ni makita, wala pa ni mahuna-huna sa tao kung anong klase ining iya bunga, kag kung ano kasarap o ano kanami ining bunga. So hambal diri sa Isaiah, no? Kag ina nga kahoy mga kabyanan, magakaon kita, magakadto kita dito, no? Kag magakaon. Hambal diri sa Isaiah 66, no? Verse 23, no? Among ining Isaiah book of Isaiah chapter 66 verse 23. Ang ginaistoryahan diri mga kabyanan, bagong langit, bagong duta. Nga kung ano ang kahimtangan sa mga tawo nga maluwas, kag kung ano ang ila kahimtangan didto sa langit. Na amo ina ang konteksto sa sulod sining Isaiah chapter 66. So hambal diri sa Isaiah 66 verse 23. Sa kada umpisa sang bulan, kag kada adlaw nga inog pahuway, nagasimba ang tanan nga tawo sa akon, ako ang Ginoo nga nagasiling sini, no? So bot silingon kung sa English pa mga kabyanan, basahon naton sa English. Ang baldiri sa chapter 66 verse 23, ang baldiri sa English mga kabyanan. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, say the Lord. So, sa kada bulan, new moon, to another new moon, but every month, mga kabyanan, every Sabbath, magakadto kita dito sa tubangan sa trono sang Diyos. Karon ang pamangkot mga kabyanan, nga man magakadto kita to kada every month. Kaya ang Sabbath ya wala question ya, kay bala mo gitsugo may maniya sang tao nga the Sabbath was made for man. Nang sang Sabbath ya ginhimo gi maniya sang Ginoo para sa tao ya. Ti ang tao magasimba gid sa Ginoo. No ginsampulan ini sang Israel kung ano ang ilang ginahimo sa adlaw nga Sabbath. Leviticus chapter 23 verse 3. No nga nagmagtililipon kag magsimba sa Ginoo. Ti wala na kita na iya question ang question naton yung makabyanan nga man magakadto kita to every month dito sa ginatawag nga sa tubangan sang trono sang Ginoo nga man magakadto kita to every month, no? Kay man mga kabyanan kung aton balikan ang ritual or ang
mga feast, sa unang mga piyesta sang panahon sang Israel mga kabyanan, kada bulan kadto ina sila dito, ginapakadto ina sila sang Ginoo sa Jerusalem, no? Sa pagkaon, no? Sa pagdayaw sa Ginoo, sa paghalad sang halad nga sinunog, no? Dito sa Jerusalem every month ina makabyanan, first day of the month ina ginahimo sa mga Israelinhon nga ginmando sang Ginoo sa ila nga ila ina pagkakatuan. Basahon naton bala ang kuan, no? Ang Book of Numbers, no? Chapter 10 verse dari na lang kita siguro magdiretso sa 28, no? Kay isa man lang nila ginaistoryahan diretso sa chapter 28, no? Chapter 28, dari lang. Book of Numbers chapter 28 verse may mga Bible ka mo daw din niya ako mga kabyanan sa pagbasa sang aton nga ginatun-an, no? Ang balderyo dali lang gid aton na iban. Okay, ang balderyo ang binulan nga halad sa kada nauna nga adlaw sang bulan, na amo ining tawag naton nga first day of the month, gakadto ini mga Israelinhon diri ginabase kay bala mo ining aton before kita magabasa mga kabyanan, no? Before naton ini basahon, istorya anay naton aton anay pagatun-an ang sitwasyon sang ginatawag bala nga sanctuary, no? Kay ning santuaryo nga ginhimo sang Israelino de Moses sa panahon nila, landong lang ini, no? Landong lang ini sang santuaryo dito sa langit. Ti ang ginahimo nila dira nga ritual sa sulod sang santuaryo, aton man nga pagahimuon dito sa langit. Kay diri sa aton gahalad kita, no? Ginahalad naton ang mga sapat. Sa una sa ilang panahon ginahalad nila ang karniro, baka, kanding, salampati o manok man o anong mga sapat nga may ara sila, no? Nga pwede nila nga ihalad, no? Ti sang una sa panahon sang Israel gahalad din na sila. Dito sa langit maghahalad man kita pero hindi sang karniro, kundi kita ya mismo ang aton nga kaugalingon ihalad naton bilang buhi nga halad sa Ginoo. Magasimba kita ya sa Ginoo kay bala mo ini paghalad ini papan ini worship ini sa Ginoo, pagsimba sa Ginoo ina makabyanan inang paghahalad nila sa panahon ni Moses, no? Worship ina pagdayaw ina sa Ginoo, pagampo, paghatag kabilinggan sa Dios. Amo ina ang purpose ang paghalad nila. Ti kita amo ang buhi nga halad, no? Iaalay ta ang aton kaugalingong bilang buhi nga halad. Pag abot dito sa langit, magasimba kita dito sa Ginoo. Itugyan naton kaugalingon sa Ginoo. Amo inang ginahimo. Ti every month, diri kita sa kwan sa every month makabyanan, no? Hambal diri basahon naton kung ano ang ila ginahimo. So hambal diri sa Numbers chapter 28 verse 11. Ang binulan nga halad sa kada nauna nga adlaw sang bulan magahalad kamo sa Ginoo sang halad nga sinunog. Ang inyo halad duha ka torite nga baka, isa ka kagulang nga karnero nga lalaki, kag 7 ka bataon nga mga karnero nga lalaki, nga isa ka tuig nga edad. Initanan kinahanglan wala sing mga diferensya, dapat perfect, no? Pero kay kung asa ko naton balikan ang Book of Hebreo makabyanan nga sinulatan ni Pablo, no? Gin-explain ni Pablo nga ang halad nagasimbolo kay Jesus Christ, kag si Jesus Christ amo ang naulihing halad, amo na siya ang final nga halad. Muna nga pag-abot ni Jesus Christ ining buluhaton sa sulod sang santuaryo ay nani pindula na ni kay si Jesus Christ na ang ginasimboluhan sina amo na ang baldera sa Mateo chapter 5 verse 17 nga wala ako nagkari sa pagbungkag sa kagunan kundi sa pagtuman, no? Wala ako nagkari sa pagbungkag sa kasuguan o kon sa mga propeta kundi sa pagtuman kay buot siningon atong mga sugo nga nagapahanungod kay Kristo gintuman na niya. Ano atong mga halad-halad nga mga kasuguan, no? Hindi niya Ten Commandments makabyanan ang ginabuot siningon ni Jesus Christ kundi ang
kasuguan nga paghalad amo na nga gisimbolo na to, wala na to, gindula na to na. Ti amo ina mga kabyanan nga nagmagahalad sila, ginasugo sila sa Ginoo sa nga adlaw, sa una nga adlaw sang una asang kada bulan, no. So hambal dito sa Isaiah sa gina every kada lati or kada new moon to new moon magakadto kita sa trono sang Ginoo. Kag dito kita magasimba kag magkaon. Ti ang kakaunon naton dito makabiyanan before kita magakadto kita dugang ako na nay pagpadayunon na pagbasa. Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga mga harina, no? Kag ginamixklahan sa mga mantika, anong ka kilo kada toriti nga baka, 4 ka kilo nga gula nga karnero, kag 2 ka kilo nga kada nga bataon, no? Nga karnero, mga halad ini nga sinunog, kag ang hamot sini magapalipay gid sa Ginoo. Na amoy na ambal diri sa verse 14, no? Ambal diri ang kada torite nga baka laki pa ninyo sang halad nga ilimnon pagid, no? So gina-explain ina, no, kung ano ang mga paghahalad, no. So lumpak kita diri sa may kwan, no. Okay, ini nga binulan, no, nga halad nga sinunog nga inyong pagahimuon kada umpisa sa bulan, no, sa bugos nga tuig. So every month ini makabyanan, ini nga mga paghalad-halad may magkaon dira, no. Kay kun aton pagabasahon ining chapter 10 verse 10, magapatunog sila sa trumpeta makabyanan, no. Butsilingon magakinanta, magakinasadya sila, no. Nga kung maghalad ka sa Ginoo dapat malipayon ka, no. Muna sa aton nga panimbahon bala, gakanta kita, no. Hindi lang kita sobra-sobra sa mga gahod sa pagpanimbahon sa tubangan sa Ginoo makabyanan. Agudto nga may pagkasulimni ang aton nga pangalipay sa tubangan sa Ginoo. Hambal diri sa verse 10, no, sa chapter 10 sa Book of Numbers gyapon. Kag sa tion nga inyo sang inyo pagkinalipay sa inyo pag sa ulog sang piyesta nga nalatalana sa tion pati sang piyesta sang pag-umpisa sang bulan, no. So amo ini nga mga piyesta every month nga ginahimo nila, no. Magkuan sila ano ila paghimuon ambal diri, no. Magahalad kamo sang halad nga sinunog kag halad nga para sa maayo nga relasyon, ini nga mga trompeta magapadumdum sa akon nga inyo Dios kag akon nga kasugtanan sa inyo. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios, na. So amo ini makabyanan nga patulog sila sa trompeta, magkinaon, no, magkalipay sa Ginoo, magsimba sa Ginoo. Amo ini gila ang ginahimo sa mga Israelites sang every month. Gani paghambal ni Isaiah nga chapter 66 verse 23 nga every month kag every Sabbath magakadto kita dito sa presensya sa Dios o sa tubangan sa trono sa Dios. Kay amo ni nga aton gili pagahimuon, magadayaw kita sa Ginoo. Kag ano aton himuon? Magakaon kita, no, sining tree of life na amo na ni ang sentro sa aton nga pagtuon. Magakaon kita dito sa tubangan sa Ginoo, sining tree of life. Kag ini nga tree of life na makabyanan dito ini makita kay sadto sa hardin sang Eden makita ang ginsambit sang Book of Genesis chapter 2 verse 9 nga ara sa tunga sang hardin sang Eden. Pero ang diri sa Book of Revelation, no, diri sa Revelation chapter 22 makabyanan, ambal diri basahon naton. Revelation chapter 22 verse 3 kita dali lang. Revelation chapter 22. Ambal diri chapter 22, no? Ambal diri sa verse 2 makabyanan sang chapter 22 sang Book of Revelation, ambal diri. Kag nagailig sa tunga sang karsada sang syudad sa pihak kag pihak nga higad sang suba, may kahoy nga nagahatag sang kabuhi, amo ining tree of life, no. Kag nagapamunga sing 12 kabisis sa sulod sang isa ka tuig, kay isa kada bulan, kag ang iya dahon ginagamit sa pagbulong para sa tanan ng mga tawo.
So mga kabyanan, every month ini nga kahoy sa tree of life nga ginatawag naton, nagapamunga ni siya sang sari-sari, no, kada bulan isa ka klase, no, wa isang inagaway dito mga kabyanan, sang kung ano man kadamo, kung pila man ka milyon ang maluwas pag-abot sang Ginoo mga kabyanan, matalalapod gid kita, no. Hindi kita mag-inagaway sang pagkaon sina dito mga kabyanan, no. Kay way ta kabalo kung ano kadako ini nga klase nga kahoy, no. Sa aton ri makakahoy lang gani kita do mahakos ang tao dako-dako na nga kahoy. No, pero way ta kabalo kung paano i-provide na sa Ginoo kung anong klaseng kahoy na anong tsura sina, no. Ining tree of life mga kabyanan nga tanan kita maka-access makakaon kita dito. Kag kung makakaon kita satisfying gid ya sang aton nga physical nga lawas, no. Ma-enjoy kita ya ning aton five senses sang aton nga kabuhi sang tawo masatisfied gid mga kabyanan. Makabatyag ka gid ya kalipay sa imo panulok pa lang sang korte sa mga dahon kag sang porma sang kahoy sining tree of life, malipay ka na. Pagpalapit mo pa lang masimhutan mo na ang humot sining prutas nga ini, satisfied ka na, no. Kung matilawan mo ini, masatisfied ka na. Kag kung mabatian mo ang paghuyop sa hangin kag pinatik-patik sa mga dahon sini, masatisfied ka gid. Ning imo nga five senses ni masatisfied gid mga kabyanan. Amo ini ang regalo sa Dios sa aton. Amo ini ang ginaaman nga pagkaon sa Ginoo sa aton. Nga ang tawo kung makakaon sini, no, masiling naton magakabuhi siya sang dayon. Na amo ini ang tree of life. No, kabay pa nga handumon naton ini makabyanan, no, nga kung ano ayhan ang kahimtangan naton makakaon na kita sino. Yanda gani kung makakaon kabla sa mga masustansya nga mga pagkaon, nag-react mo lawas ka, no, nagabatyag ka sang manami pamatyag, no. Dula ang imo bala nga kaluya, daw nagabaskog ka, no. Iban ganis na kung makakadto sa abroad kay siyempre ang mga pagkaon to, mga prutas to barato lang, no. Kagamo na to ideya pagkaon, no? Mga utan, no, mga fresh yang utan, wala ito yang ginaluto halos ang utan dito, no. Do pila lang ya ka klase nga mga utan ang ginaluto. Mostly ang mga utan dito yung makabyanan, hilaw yung nga ginakaunin natin, fresh gid. Di ang lawas ang tao to mabakod gid man, no. Di makakadto gani kita to sa abroad. Pagbalik ta masiling ba do nagbakod akong lawas dito kan, no. To nagariak ang atong lawas kung makasulod ang nutrisyon sang mga prutas o kahoy man or mga utan man nga atong nga gina-intake, no, sa atong nga lawas. Ano pagid ayhan kung ma-intake ta ini ang kahoy sang kabuhi tree of life nga ini nga ang iyas ni dahon mga kabyanan bulong sa tao, bulong sa nasyon, bulong sa tanan nga katawhan nga hindi kita ya magmasakit yanda. Kung magutom-gutuman ka lang subong mga kabyanan, kumaon ka lang gani isang kulang sa nutrisyon ang imong ginakaon, gamasakit ka, no. Ti iniya once ka kumaon ka ni sa tree of life ya mga kabyanan, sigurado gid magabaskog mo lawas kag hindi ka gid mapatay. Muna gani sa tong nakasala si iba kag si Adan, gipabantayan gini sang Ginoo sa kirubin, no. Ginpabantayan gini sang anghel dito sa nga hindi ka-access si iba kag si Adan. Kay man kung naka-access sila sinikag nakakaon sila, nakasala na sila, basi nga ang tao makasasala nga wala sang kamatayon, abnormal ang atong kabuhi. Pero subong may kamatayon kita, nag-aabot sa aton ng kamatayon makabyanan. Ti after sang 70 years ang tao mapatay gid. Kung hindi ka mapatay sa 70, sa 80 mapatay ka gid. Kung hindi ka mapatay sa 80, sa 90 mapatay ka gid. Kung hindi ka pagid mapatay sa 90 nga edad, sa 100 mapatay ka gid. Tungod sining kamatayon nga nag-abot. Tungod sa tong isa ka kahoy man kay bala mo duwa ining kahoy ganing aton yung ginatonan. Tungod sa tong isa ka kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain didto kita, no, nagasuffer subong sa kamatayon. Pero ining tree of life muning aton handumon mga kabyanan nga kita subong nag-aalagad sining sining kalibutan nga ini, no. Ang aton focus ya mga kabyanan ining tree of life nga maka-access kita. Pag maka-access kita mga kabyanan, masiling naton satisfying gid ang aton kabuhi.
kabatyag na kita sa kalipay. Hindi na kita kabatyag sa kasubo. Kag dayawon ang Ginoo sa sining kapagtuon sa sining adlaw kabay pa nga makapalig-on ini sa aton, makahatag ini sang encouragement, no, sang aton nga pag-alagad sa Ginoo nga mapadayon kita tungod sining tree of life nga ini makabyanan, no, makahatag ini sa aton sang paglaom kalipay nga kita gali magakabuhi sang dayon. Pag diri kita makabatyag na sa kalipay, masatisfied kita sa atong ginakaon. Yan dapon wala kita na satisfied sa atong ginakaon di sa kalibutan. Iba kaso kay kung mag-abot ang time nga dalo na kita sa Ginoo dito sa bagong langit, bagong luta, magakaon kita sinisang tree of life, dayaw ng Ginoo sa siningaga. So mga pangamuyo kita sa pagtakop sa aton nga pagtuon sa siningaga. Ginong Diyos, sa sining itiyo nagapasalamat kami sining matahong mensahe nga mo natunan sa sining aga. Kag kami Ginoo laom gid nga kami Ginoo makata-ambit sining tree of life, kahoy sa kabuhi. Nang ko sa din Ginoo makabatyag kami sa kalipay kag satisfaction sa amon nga kabuhi. Gani Ginoo, i-bless ang tagsa-tagsa sa amon. Tanan nga nagapamati kang nagatanaw sa sining nga programa, patawara kami sa amon mga salud. Ini ginampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen.